तोरा यार कथारी कोनती ना तर आगड़े देखले जनता अरे पछड़े देखले सुनता अलगरे लेगा घटी के जल्दी बोगा घेना के नकड़े नकड़े घेना ए घाटी चौदह तोर माई जी की बेसटा तोर माई जी की अबे बुढ़ा ये थोड़ा तो टिके साइलेंट था बे जहाँ ये सब किताब करीबी तो बड़े ही सही जा है बुढ़ी यही रास्ता दे कोटाई छोटा थाई थाई आसिला मो निज अखिरे देखिछे सेई छटा गला पड़े मते भलरे भलरे कहि जाबे बुढ़ी जियो बुढ़ी टाउन को देखिनी आले तो जियो फोन को देला कोई देल न तबे मुई कोइलाटा बुझले तो से बोर पेटा मुई बुझाई कर कोई देबी तबे कहो अच्छे बाबू जियो फोन बोले अच्छे जे हमर टकी रे पाठ पढ़बा लोग नेला आचे रे जियो नाई ला बुढ़ी मु तते जियो फोन कथा कोनिबे ओहो एयरटेल भी सब छी नाई बा मो कथा को बचे बहुत किछ कोई कलुड़बे अबे बुढ़ा ये थरो तो पड़िबे मोके आरी पता हबे तते पचारुछे एई रास्ता दे गोटाई स्त्री लोकटा धाई धाई आसेला और तुम घर भीतर पशिबार मोरी चक्षुरे देखेछे सही स्त्री लोकटा गला पड़े मते भलरे भलरे कहि दे नइले देखछो ये चाबुक संगे मारी मारी तो पेंट उतारी देबे अबे कबे सनमती खाइटा आवे आके तीन पोलिया पोलिया गुंडा बोल डरलुनी खाइटा तो कॉन्ट्रैक्ट मिस्त्री खजबा काइला छे मुई कइबी रे अबे कहबे आडा खजबा काइलुस की गोटा स्त्री लोक बे मुइया का मिस्त्री लोक मोइठी मिस्त्री खोजबो कसिबे ओए रे मुइया का मिस्त्री थापीरु सामना दरे पंगाम नहीं छड़ले पर दिन के डाकले आइबी हाय बे मु तो ते मिस्त्री कथा कोनिबे सेटा का कोइलिन रे गाडरू तोर कान रे कुकुर मुती छिकी बारू बारू जीवन तुम्हारी फिनिश कर देबे सत कहि बोला हेबे रे अलग पेंट पिंद बिता नहीं लगे चड्डी खंड ऊपर के मार न तकबे चड्डी खुसलाई कर मारसिया छे अबे बुढ़ाई हाय ल बुढ़े मुख के चढ़ी छो तुई कोन आय मो हो चिकोटाई गुंडा तुई गुंडा हां कोथारी न हेले हातरे धरे मु खाइटा खंडा ओए बुढ़ी तते केंची देबे बे खाइटा तते केंची देबे बे मोके गेंजी बुस हबे तते तुई केत लोग के गेंजी करी आइलिया छिस रे हां 63 यस जा तोरे या के गेंज बोलो छोरी बुढ़ी अबे बुढ़ाई येटा कोट तो चढ़ी छो रे मोके डाकला नि मोके ए बुढ़ा ओए येटा कोन तो चढ़ी छो सेटा हबे एटा कुकुड़ा काटबाटा तो शांता रहीसी एटा गाय काटबाटा नाइ नाइ येटा होछि पुचारी बे पुचारी हबे जति से इच्छा को देखे के तबे बारे मते बिच्छ कहथबो ताहेले कोन हबो चढ़ी छो खाइटा इसी येटा खाइटा येटा खाइटा डायरेक्ट हां या तोते सेंटर रे पुरे देबे तोते सेंटर रे पुरे देबे बे अबे कबे होय बे बुढ़ी हां ये थरो तोते से थरो पाई पचार जबे एई रास्ता दे कोटाई माई किडाटा खाइ किडा माई किडा बे हां धाई धाई आसिला बे से माई किडाटा गला पड़े मते भलरे भलरे कहि देबे बुढ़ी न हेरे इस खंडा संगे मारी तुम दीटर मुंडा कोटी अलगा कर देबे हां सेटा बोले देख लिया छी रे अबे कोटी होछबे हमर घरे अबे ताको शीघ्र देखाई दे देखाई बाबू देखाई भी रे देखाई बोलला में समसा ढला मुंडा देखाई दिखाई की निगल खंदा नाकरा देखाई बोलला नी रो ए पिलाई दई बाड़ सुन हां एटा मोर ओंडरा किडा की नहीं एटा मोर ओंडरा किडा रे मुई गोटे से माई किडा अछि
ମୋ ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ମଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେ ବହୁତ ମଜା କଲଣିବେ ହେଲେ ନୁହ ତୁ ବୁଢ଼ୀଟା ଯେମିତି କଥାରେ କହିଲେ ତୁ ମାରି ବୁଲିବେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ବାବୁ କହିଦେବି ରେ କହିଦେବି ଏ ବୁଢ଼ୀ ସତ କହିବୁ ନାଇଁ ଗୁଲଟିର ମୁଣ୍ଡ କରିଦିଟା ଅଲଗା କରିଦେବି ଆମେ କହବେ ବାବୁ କହିଦେବି কইছি পুনরে ছাড়া মোকে 1 লাখ 2 লাখ বিটরে ভাই তার লগ গট লগ গালে কাই হলা ଏ ସତ କହିବୁ କହିବି ନା ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିବୁ ବେ ନାଇଁ କହିବୁ ତବେ କହିବି ବାବୁ ଅବେ মুই মরবি তা কতন তুই না কইলি কাইজি হেলে কইছি পিলা পুনরে তোর হাতে দরলাটা অলপ তোলে সঙ্গারে এইটা যদি তলে রখিবি তাহলে ସବୁ ସତ କଥା କହିବୁ ତବେ হ্যাঁ বাবু সব সত কথা ঠিক ଅଛି বে হ্যাঁ তোরটা মি সঙ্গা রে ঢালা মুডা মোকে টেকাই আকার রইছি তার সঙ্গে আইলু তুই নল তোকে 2 চাপড় ঝিকাইতে হই রে বাবু কই এনে কে আসি রে সেটা ছাড়ে নাই রে বাস পালাইছি বড়া এথর কহ কইলেনি পিলা কইলেনি হই রে বাবু আমার ঘরে নাই কি কোন কিড়া আছে নাই রে কোন মাকড়া আছে নাই কোন কুতরি নাই কোন কুকুর নাই যদি আসি রে পিলা হ্যাঁ যদি আসি রে নাই কি তোর জোড়া আঁকে পুটি যাও রে বুড়ি কাকি ফুটাଉଛୁ ବେ ଏଇ ଦେଖଛ ये पोचलीर मुनिया सके तम दीटार 4टा आखि फुटई देबे बे अबे कहि बोल ला कबे কই দেবি বাবু কই দেবি রে হই রে अबे कहबे बुढ़ी কইলিনি রে তোর ফোন নম্বর দেইরা রে সে টকি আইলি নাই কি মুই মিস কল মারিবি এর ঝাকড়ি তাকে আর নম্বর মাগবাক গালা আছে 12টা রাতি ফোন করলে ঘন্টা রাত তাকর ঘরে খেটাইছি দেখ अबे बुढ़ा ए तो बुढ़ी टाउ मो फोन नंबर बाबू जबे तू टिके साइलेंट थबे अबे ताकू टिके संभाळबे चिमरा उपन रे नोर भकुआ अबे ताकू नबे तते कहूची मकु हबे ताकू कहूची 2 लाख पुन रे हइले बुढ़ी 2 लाख तते ताहले मो फोन नंबर दरकार किरो নম্বর দেবো यस আলে रो পিলা লো ফোন কাটবি রে रो বাপ্পা बोल बुढ़ी वो नंबर ता हला 7077 7077 2469 2469 13 13 यस यस आओ मुझे कॉल करे या नंबर चिप दे रे ठीक अछि बे अबे बुढ़ा ए तो बुढ़ी को तो मो फोन नंबर दे देछ बे सही छको देखला मात्रे मते करबू अबे मते कौन करबो बे তোকে তো করবু अबे मते कौन करिबो बे ফোন করবু ফোন ठीक अछि बे মিস কল মার লিয়েছে শুন রে আজ্ঞা তোর থানে লাগিছি আজ্ঞা তোর থানে আগলা ठीक अछि बे मु तुम दी जण बुढ़ा बुढ़ी को विश्वास करी मो फोन नंबर दे के जाऊ छी सही छको देखला मात्रे मते ফোন করবু फोन करी चढ़े बहला আলে বাবু ए बुढ़ी ওই आसुची बे क्या बात? आसुची बे बुढ़ा आसुचे क्या बाबू दे टाटा मारलानी रे नोर बकुआ टाटा मारलानी पिसाल कर देख लाइन आज जा बाबू जा बाट बुलोग भाई बाल करी बाट देखाई पे खाई दे रोइला रे यार के दियाले चढ़ा रे भाई फोन कर कहि देबी चढ़ा रे चढ़ काई खाय टमडी बकाइलानी मांगो दुनिया काईटा नो काए रे चढ़ा काईटा नो तोरे काई चढ़ा रे बिलावन चढ़ा रे फोन बेटी ने हाँ फोन के नेले नहीं आसी ना मोर मनुष्य के साड़ी दिया रे मोर मनुष्य के साड़ी दिया वही कोई देवी बिला कैसा गला नहीं कोई देवी रे कोई देवी
সমারু ওই ওই বলছি তোর হাতে দাবলাটা খাইটা রে এটা হ্যাঁ এই গুন্ডা কাই বললা এটাকে খাই বললা পূজারি পূজারি হ্যাঁ এটা খাই পূজারি সমারু আম গড়িয়া বড় পূজারি আম গুড়িয়া বড় পূজারি হ্যাঁ হেলে এই পূজারিকে তুই খাইটা কর বসবে কাইটা করবাটা নাই টকির ফোন মোকে কাই পাই ধরাইলুস ঝিকলে নালাই খা নেলাই হ্যাঁ এ বাপ্পা মকাই মুনা আছে কি সমারু তোকে দুইটা মুনা রেলা বলি করিস না দর বলি খই রেলে নেলাই নেলাই খাইটা বুসম কেনতে বসবে রে সমারু আজ মোর টকি নাই কি মোর মুন্ডকে খাইছি বে রে মোর মুন্ডকে খাইছি বে র সন্মতি আই 15,000 টাকার ফোন নেলে কা হেলা হ্যাঁ 1.5 লক্ষ টাকার সামান ছাড়ি করে গেলা চত 1.5 লক্ষ এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গেনলে লোকে 5,000 লাগাপনি লোকে 5,000 হ্যাঁ এন্দালে বেকু বসবে কোনতে বিকবি হ্যাঁ শিখবি হ্যাঁ সমারু তুই শিখ হ্যাঁ তুই শিখলে নাই কি মুই রেকর্ডিং করবি আলে তোরা 1000 রেকর্ডিং কর বিলেই নইলে এটা একলা শিখবাটা 2 লোক রেলে এক শিখবার রইছি দেখি নিয়ে আলে তোকে লাজ নাই গোটার পূজারিকে 2 লক্ষ টা করে শিখবু তুই আবকা ঠিয়া উঠি রকি না মই তো কেন্দ্রি শিখবি কাই সইলি আছি দে টিয়া তো উঠলি আছি লগে আও লগে আইবি হ্যাঁ নাই বাপা নাই ডর লাগলানি মুই ন আসি দেখিলিস কেনটা ডিসলানি চিন্তা কর নাই মই আইবি তুই আইবু হ্যাঁ অলপ চেডি অলপ টাইট করবি তা সেডি টাইট করছু বে বিলেট লুজ হয়েছিল রে বিলেই হ্যাঁ উক পকাইবার নাই খুসলি লাগি রইছি গটি পকাইবার হ্যাঁ ভোরেটা গটি গটি পকাই দিস সমারু ফটকার নমন নইলে চেটিকে খুসলাই এক লাগি লাই রেডি কাই রেডি হ্যাঁ খাইটা পাই রেডি বিদারি হাত টেক হাত টেকবি হ্যাঁ খাইটা পাই কেনতা কর শিখবি হ্যাঁ ওলা টেকলি নিয়া তোকে কাই ডাবু লাগছিবে কি হ্যাঁ উপর কে টেক 2টা হাত টচ কর রে বিলেই এন্তি হ্যাঁ হ্যাঁ আখি লিমি দেস বাপ্পা খাইটা পাই সমারু মই শিখবা পাই তুই শিখবা পাই হ্যাঁ আলে লিমিলি রেডি রেডি অলপ থে খাইটা হেলা হেলা বললি কে আখি লিমলু আতুসকাই লিমিলি আছি দেখ রে মাপরু খাইটা মই তোকে দেখবার লিখি রে অনরা চন্ডি খা কইলুস তো মাপরুকে দেখাইলিনি মুই হ্যাঁ দেখে নিয়ে আলে তুই ইনসা মোর খান লগে আসি করে দেখ রে মাপরু বলে কে রে সিসিতি এ বাটাও আচ্ছা তা কোন স্টার্টিং করলার নাই আলু রুয়াইলিনি ফটাফটা রে বিলেই মই ঘরে শিখলে তো রোডে ভারবি ওরে আগাসি কোন রোডে নসি হাত টেক আলে আখিলিম আর লিম্বিতা হ্যাঁ আলে হেলা হেলা রেডি রেডি চিন্তা করছি হেতে জোয়ার করে দিল ওলি গলি বাপ্পা কিরা টানলা আজকে রেনি মারবাটা মারছি তুই মাইটা কি অন্ডরাটা রে কাইটা তুই মাইটা কি অন্ডরাটা মুই অন্ড্রাটা নাই রে মাইটা মাইটা খেটা কেটি করলে নি আর সমান ড্র 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 মোটরসাইকেল पर চলাইলা पर ছাড়ছি আছে খেন্তা ন ছাড়ি রে সোমার খেন্তা ন ছাড়ি তোকে লাজ নাই দেখি নিয়ে হাতে এক ডঙ্গর পূজারিকে লগে আনতে রেলে কোন মাইজি সমালছি কোন মাইজি সমালছি এটা ঘর ভিতরে বলিছি না হেলা আই রোডে আলে তোকে গাঁও যাকর মাই জীবন উপরে থুকতাই তুকলে রে এবার রে বিলি আচ্ছা তা নইলে খেটা কেটি করলি আর তো কলিয়া কান্দলা पर কান্দলে ফটাফটা বিকি শিখাবার আছে মই রোডে ভারবার আছে টেক নইলে নাই 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 রে এবার খাইটা ন দেখি মরলে মরি যাবি না খাইটা ন দেখি ওই ঠকির বিভাগে ন দেখি সরলাবে রে সরলাবে দেখি দেখ গুন্ডা যদি তোকে চিংলাই দিয়ে রে তাক 2 বিতাকে তিয়াক থাকবে খাইটা দুই ভিতা কাছে থিয়া কা হ্যাঁ কি পছবাটা রে বাটা পছবাটা এটা মজারটা তো ভর্তি গোটে বিতা হেলা রে বাবু
ভর্তি করবি তা हाँ इति थेप बाटा हाँ और ये धरवा हैंडल तो जानूस 3 पोलिया रही और किसी काम नहीं हाँ शिखली कि नहीं শিখলুস ये बे आम गुड़ा तू आराम करबी ता খাইটা आम गुड़ा भरबी 2 लोग के मारबी माथली गाली बोले 6 लोग पर मारबी गोविंद पाली टाउन भीतर गाल तो सरतेक शेष करबी খাইটা পাই टोकिर बीबा पाई খেলাজ নাই দেখিনাল টকির বিবা পাই লোক মনকে মারি গুল বুঝবে তুই কাই জানুস কি এটা কিন্দরাই দিলি বল দেখালা লোক के 3000 के 7000 के 20000 দিলে টকির বিবাহ হইছে কি নেই হ্যাঁ বিবাহ করবার তো করবু সমর মনা নাই হ্যাঁ টকিকে তো আমি মেন্ডি কুড়িয়াল ডাপলু আছুক নাই মরি মিশা যাই রইছি রে সেটা সঙ্গা